Di naman hapit ka barog akong anak noon. Oy, tungod sa kaparayon. Say hi to your viewers. Hello guys. Good afternoon guys. Oy. Karon lang may mag-exercise karong odto guys. Si Papi guys olipay kay guys nga akong gikugos guys. Oy, say good afternoon to your viewers. Hello guys. Happy weekend. Happy Saturday. Today is August 23, 2025. Yan si Papi guys. Oh. Grabe kay glab na ko si Papi guys. Nakakaon mo nig biskwit. Kahumot sa kong bata ay bagong ligo. Asos. Oy, naabot naman is ubos ay. Nabraan na magini ka paraygon sa gimo ng patagyo. Tinood na magining bata ni mama. Ako na ning isayaw-sayaw hinihinay kay matog na gyud ni. Dan daran dan din da. Adin dadin dadin da. Dan dadin darin dan da. Dan dan din darin dan din da. Adin dadin dadan dan din. Da da di da 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 da. Adan dadin dadin dadan dan. Buyag, mura manig 20 ka kilo na oy. Mamalisa din ako kadaog ni mo mamalisa. 20 naman ni ka kilo ni bata. Oy, buyag eh. Dadin dan din dadin dan dadan. Dan dadin dadin dan din ada adin ada. Karag ni mama, kay magsayaw na ang bata. Isayaw na ko kadyot. Kay sakit kay kung bukton pa anak. Dan dadin dadin dan danin dan danin dan 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 danin dadin dan adin 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 adin. Mama Lisa. Labti ka mama ha? Yung ni Papi mama. Kaparaygon sa bibi, kaparaygon sa bibi, kapaparaygon. Tarang anak ko. Ayan. Tapos na po kami nagsasayaw ni Papi guys. Bye-bye. Happy weekend.